Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalu salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sudah berjumpa kembali bersama kawan-kawan Ummah angkatan pertama pembelajaran kitab An-Nahwu Wadih Al-Mujalladus Salis jilid yang ketiga. Hari ini kita akan bahas materi terakhir tentang na'at. Pembahasan terakhir tentang na'at. Yang sebelumnya na'at sababi dan hakiki kan? Na'at hakiki dan sababi. Kemudian mutabaqahnya, kesesuaiannya. Hari ini kita masuk materi terakhir dari na'at. Musafi dah hadir. Assalamualaikum Musafi. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bik Ustaz. Sekarang gabung kembali Afwan Ustaz. Materi terakhir na'at ya. Na'at. Nanti Nah, setelah ini baru setelah na'at selesai baru tauqif. At-tauqif materi ini. Nah, materi hari ini tentang al-jumlah atau an-na'tu hina yakunu jumlatan. An-na'tu hina yakunu jumlatan. Na'at atau kata sifat ketika berbentuk jumlah, baik jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Jadi jumlah tersebut punya mahal kedudukan gitu. I'rabnya i'rab mahalli namanya. Seperti domir muttasil, munfasil, dia kan isim mabni fi mahalli gitu, fi mahalli raf'in, sebagai apa kedudukannya. Itu akan kita bahas hari ini. Jumlah ini ya, jumlah ismiyah maupun fi'liyah punya mahal sebagai na'at mahalnya fi mahalli raf'in na'tun. Na'at bagi isim nakirah sebelumnya. Syaratnya itu isim sebelumnya nakiratun, bukan ma'rifah. Ya, kamu Yusuf mungkin dibaca awalan Iqra'i an-na'tu. an-na'tu hina yakunu jumlatan. Na'at Na'at, ketika menjadi na'at ketika dia menjadi kalimat jumlah atau berbentuk jumlah. yang berbentuk jumlah. Jumlahnya maksudnya jumlah apa ini? Jumlah ismiyah Jumlah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. atau jumlah fi'liyah atau na'at, na'at berupa gitu. Na'at berupa kalimat materinya. Na'at berupa kalimat ismiyah atau fi'liyah. Kita baca keterangannya. Wa hal taqa'u, Wa hal taqa'ul jumalu sifata apakah dan kalimat itu bisa terletak? apakah kalimat itu Bisa berbentuk bisa berbentuk kalimat sifat. kalimat atau sifat? Naam. Na'am, al-jumalu ba'dan nakirati sifatun wa badal Hmm. ma'rifi ahwalun. Nah, ba'dal ma'arif gitu. Ba'dal ma'arifi ahwalun. Hmm. Iya betul. Ya, betul. Kalimat Kalimat setelah isim kalimat setelah nakirah isim nakirah adalah sebagai sifatnya. Sebagai sifat. sifat. Nah, Dan setelah isim ma'rifah dan setelah isim ma'rifat dia sebagai keadaan. hal, Ah, hal mansub, sebagai hal. hal kondisinya, Sebagai hal. kondisi sebagai hal. Itu lihat perbedaannya ya. Iya, Ustaz. Belah kanan nih Om, kita perbesar. An-na'at hadza. An-na'tu hadza amalun yanfa'u. Ini amalan yang Ini perbuatan yang bermanfaat. nah, di sini amalun nakirah atau ma'rifah. Amalun nakirah. Nakirah. Nah, yanfa'u jumlah apa tuh dia? Yanfa'u jumlah fi'liyah. Nah, ini ya, ilmu mudhari', ya kan? Fi'il mudhari. Iya.
Dan dia terletak setelah isim nakirah amalun. Berarti Hmm. yanfa'u fi Ber- mahalli raf'in sebagai na, yanfa'u sebagai apa dia, Om? Sebagai naatnya kamilun. Amalun sebagai kata Amalun. sifat amalun, ya kan? Ini Hmm. amalan, amalan apa? Yang bermanfaat. Amalan yang bermanfaat. Ini kitab yang bermanfaat. Hada kitabun yanfa'u. Oh, sama kan? Kitabun Ya, Ustaz. nakirah. Ya, Om, ya. Iya. Ini pulpen yang bermanfaat. Hada qalamun yanfa'u. Yanfa'u. Yanfa'u jumlah Jumlah fi'liyah. fi mahalli Fi mahali raf'in na eh, na'tun. na'tun. Dari man'utnya yang nakirah amalun. Amalun. Ya, Om. Itu Ya, dia. Ustaz. Ini nih. Al-jumalu ba'da nakirat. Al-jumalu ba'da nakirati sifatun. Wa Kalimat badal setelah ma'arifi ahwal. Kalimat kalimat setelah makna disebut sebagai, sifat sebagai sifat. Sifatun sebagai na'tun. sifat. Mm-mm. Hmm. Yanfa'u sifat kan? Ya. Amal yang bermanfaat. Karena sebelumnya nakirah amalun bukan ma'rifah. Ada tanwinnya. Nah, Wal juma wa ba'dal ma'arifi wa ba'dal ma'arifi ahwalun. dan Dan setelah setelah isim ma'rifah kalimat setelah isim ma'rifat dia adalah hal, hal kondisi isim ma'rifah tersebut. kondisi. Contohnya Om, Contoh, jahaba jahabal jani tahrusuhul junudu. mm, al-jani Orang terdakwa itu terdakwa itu pergi pergi dengan dikawal oleh dengan dikawal oleh eh, tentara, tentara. para tentara. Entah, Hmm. entah rusuhul junud dia jumlah apa Om? Jumlah fi'liyah, Jumlah fi'liyah. Selepas isim ma'rifah atau nakirah tuh al-jani. isim, isim ma'rifat. Ma'rifah ada alif lamnya kan? Ya, Ustaz. Berarti Berarti dia hal. tahrusuhul junud jumlah fi'liyah fi mahali nasbin Di mahal sebagai nasbin hal. hal kondisi ketika Hmm. al-jani dikawal. Yang Betul, ya kan? Bukan ya, naat dia tapi hal ya. iya Ustaz. Jadi sebelum Baca lagi nih, Om. sebelum itu ma'rifat. Hmm. Kita baca lagi ya. Wahal taqa'ul jumalu. Wahal taqaul Ulang. jumalu sifatu. Wahal taqaul jumalu sifatan. Apakah kalimat Naam. bisa berbentuk sifat? Apakah kalimat taqaul Terletak apakah atau apakah kalimat itu terletak sebagai sifat? bisa sebagai sifat kah? Ya. Jumal Hmm. maksudnya bisa jumlah ismiyah atau Jumlah fi'liyah. ya apakah dia bisa terletak sebagai sifat? Naam. 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 Al-jumalu ba'dan nakirati sifatun. Hmm. Betul. Kalimat setelah isim Isim nakirah dia nakirah disebut sifat atau naat. sebagai Wa ba'dal ma'arifi ahwalun. Dan setelah isim eh, ma'rifat maka ia disebut hal. hal. Contohnya sekarang jumlah ismiyah ya. Jumlatun ismiyatun. Jumlatun ismiyatun. Mada 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 yaumun harruhu syadidun. telah berlalu suatu hari Telah berlalu suatu hari yang sangat panas. sangat panas.
Harruhu syadidun. Jumlah apa? Harun syadidun. Harun syadidun jumlah ismiyah fi Selepas mahali selepas uh, selepas isim yaumu nakiro isim nakirah nakiro fi mahali hmm. apa dia? Fi mahali orofin itu Raf'in sebagai sebagai uh, sebagai nah ini Ustaz. Fa'il sebagai natun nah natun ya Allah nah kata sebagai sifat natun telah ya berlalu suatu hari. Bagaimana sifat hari tersebut? Sangat panas. panas Nah, itu sifat harinya, ya kan? jumlah ismiyatun fi mahali rofin natun itu Ustaz. Nah, tuh. Karena sebelumnya yaumun nakirah, nakiratun. Adapun selepas isim ma'rifah sebagai hal. Namanya istahfatil junud Istafatil junudu su suyufuhum 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 mashhu. mashhuratun Hmm. Para tentara itu berbaris mashhuratun para tentara itu berbaris dan pedang-pedang mereka sangat ter- masyhur terkenal terhunus, terhunus maksudnya. terhunus Hmm. hmm. Masyhur Suyufuhum, seru suyufuhum mashhuratun jumlah jumlah eh, jumlah fi'li bukan ismiyah ismiyah selepas isim nakirah al-junud. nah Ustaz. Berarti fi mahali nasbin sebagai Fi mahalin nasbin hal fi mahalin hal. nasbin hal Hal. Hal udah kita bahas kan? Hal. ya Ustaz. Hal kan Sebelumnya mansub. isim ma'rifat Sebenarnya isim marifat al-junud alif lam. Al-junudu. dan Tuh. junudu Sama-sama jumlah ismiyah kan? iya Ustaz. Ar-ratu syadid. Jadi Suyufuhum bedanya di masyhurat. alif lamnya. Beda kata sebelumnya nakirah sama ma'rifah. Ma'rifah. Itu Ibu Yusuf. Kaidahnya. Nah, Kalimat ya. setelah isim nakirah sifat. Hmm. Setelah isim Setelah ma'rifah isim ma'rifat ya hal. hal keadaan kondisinya. Jazakallahu khairan. Ibu Wa Yusuf. iya Kita sambung ada Ummu Ridho, Ummu Halim, Ummu Rahmat juga ahlan sana. Ahlan Ummu bik Ustaz. Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi Ummu wabarakatuh. Hasanah. Nah, Ummu Hasanah hadir. Iya. Ustaz. Hmm. Ya Ummu Hafsah, kita baca Ummu Hafsah. Judulnya Nah, Ustaz, Bismillah. An-Na'tu Anak tu hina yakunu jumlatun. Jum Jumlatu. khabar, khabar yakun ya. Mansub Jumlata. jumlatan. Jumlatan. Nah. An-Na'tu Anak tu hina yakunu jumlatan. Na'at berupa Naat berupa jumlah. jumlah, baik ismiyah maupun Baik ismiyah maupun fi'liyah. al-amsilah. Al-amsilah. Hadza Hmm. amalun nafi'un. Ini perbuatan yang Ini perbuatan yang bermanfaat. di sini nafi'un sebagai naat dari amal. Nafi'un. Naat dari amal. Nah. Kita irabkan ya Om. Kita irabkan sebentar. Ini. Hadza ha Hadza hadza amalun nafi'un. Hadza ha harfun tanbihi harfu za tanbih, uh, harfun tanbihun harfu za mudhaf. Harfu tanbihin, nah. Ha harfu tanbihin za hmm. ismun isyaratun Ismu mudhaf. yusaribuhu ismu isyaratin Hmm. Yusharu bihi yusarobihi ila mufradu mudhakkarin ila harfu jar ila mufradin. ila mufradin mudhakkarin qaribin Hmm. Mabniyun mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtadaun
Nah, ha. Hadza itu tersusun dari ha. Iya. Ha huruf tanbih. Ha huruf tanbih. Tanbih Za. artinya perlu perhatian, meminta perhatian. Oh, nam ta'o tanbih berperhatian ya ha. Nah, Nah, isim isyarahnya za. Za ismu za. Za isim isyarat. di, Mengisyaratkan kepada digunakan mufrad muzakkar yang dekat. hmm, dibaca mabni Dibaca mabni dengan tanda sukun, mempunyai menempati kedudukan, menempati kedudukan rofa sebagai mubtada. amalun Amalun, khabarul mubtada'u, khabarul khabaru mudaf. mubtada'a, nam, Khabaru oh, mudaf. nam, khabarul mubtada'i, marfu'un bil mubtada'i, wa Alamatu alamatu raf'ihi dhammatu. amal Amal sebagai sebagai khabar mubtada dengan tanda rafa sebagai mubtada. Wa marfu alam dengan adanya mubtada. marfu nam nam marfuun bila mubtada'i wa alamat dengan tanda rafa'nya dhamma. Hmm. Nafi'un Nafi'un na'tun li amali hmm. wa na'tul marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu. Nafi'un sebagai Nafi'un sebagai naat dari amal dan naat uh, yang marfu rofa naat marfu maka marfu marfu juga juga dengan tanda tanda raf. rofanya dhammah. Nah, nafi'un dia bukan berupa jumlah kan? Nah, Ustaz ini naat langsung Naat mufrad namanya, naat mufrad, naat mufrad. bukan berbentuk jumlah. Nafi'un isim fa'il kan? Isim fa'il nam Yang nafi'un nam fi'il madinya nafa'a, nafa yanfa'u bahwa nafi'un. wa huwa Ini naatnya naat mufrad, bukan jumlah. naat mufrad. Nah, yang sebelah kiri, Ummu Hafsah. Yang kiri hadza amalun yanfa'u. Nah, ini sama maknanya. Ini Ini amalan yang naam. Ini adalah perbuatan yang bermanfaat. nah, bedanya yanfa'u fi'lun Yana fi'lun mudhari'un. hmm, Yanfa'u fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammah. Wa fa'il fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa wa wujud jumlatu yanfa'u minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in na'tun li amali. Itu dia kalimat yanfa'u Warabitu dan kalimat yang fa'u dari dan kalimat yang fa'u dari fi'il dan fa'il mempunyai menempati, kedudukan sebagai naat dari amal, menempati posisi rafa menempati sebagai posisi ropa sebagai naat untuk amal. Dan fi'il dia dan butuh fa'il. butuh penghubungnya rabit. Penghubung warabitu Warabit itu huwa domiril mustatiri buat domiru wa domirul mustatiru fi yanfa'u ya'udu ilal man'uti. itu dia rabit penghubungnya, yaitu Oh, domir yang oh tersembunyi ada tersembunyi. pada kata kerja Penghubungnya yanfa'u dia ada huwa domir mustatir pada yanfa'u kembali kepada kembali kepada man'ut. yan Oh, dari yanfa'nya ini amalnya. kan domir ya nam. Ada Hmm. domir huwa. Robitnya. Oh, Rabitnya huwa mustatir kembali ke amal huwa ini. mustatir. Oh, Ya, dan Om. Masya Allah. Iya, nama Ustaz. Di sini yanfa'u berupa jumlah Yanfa'u fi'liyah jumlah fi'liyah. di mahali raf'in. Lima hali robin na'tun fil amali. Rabitnya mana rabitnya? Robitnya domirin mustatirun takdiru huwa dianfa'u ini. Contoh lain. Ini amalan yang apa Ini ya misalnya? amalan yang bermanfaat. Contoh lain. Amalan yang besar. Hada amalun. Hada amalun kabirun Kalau fi'il mudhari'nya kaburo aburo yakbaru yakburu. yakburu.
atau yang agung yang besar. Azuma ya'zumu. Hadza amalun Ya, ya, ya. Hada ya amalun yagumu. ya'zumu yang agung. Sama kan? Hada am, hada amalu yagumu. Ya'zumu. Kalau Yagumu fi'lun ya'zumu mudhari'un. Yagumu fi'lun mudhari'un marfu'un bidammah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Wa Nah, jumlatu yaqumu minal fi'li wa fa'ili fi mahalli raf'in na'tun na'tun lil amali wa rabitu huwa dhamirul mustatiru fi yaqumu ya'udu ilal man'uti. kalau naat mufrad azimun, amalun Azimun, azimun. adim adamai Naat berupa mufrad bukan jumlah. al-adim. Sekarang masa bisa dipahami maksud Afan. saya. Harus itu Ustaz harus fi'ilnya harus mudhari gitu Ustaz. Madi juga bisa. Apa Amalun madi bisa? bisa juga. Yang penting jumlah Yang fi'liyah. penting fi'il jumlah fi'il ya. Fi'il fa'ilnya. Nah, Syukran. Ustaz. Afan Ustaz. Afan. Ummu Syamsi kalimat yang kedua. Contohnya kita baca. Ustaz. Asani abasartu. Asani absartu rajulan sabihan. Saya melihat laki-laki yang sedang Saya melihat seorang laki-laki yang sedang mandi berenang. berenang. Dari sabaha yasbahu. Sabihan isim apa dia? Isim fa'il. Fa'il sabihan. Naatnya naat mufrad atau naat jumlah. Nah, jumlah Sabihan. seorang laki-laki. Mufrad. Sabihan. Sabihannya dia naat mufrad atau jumlah. Berbentuk jumlah bukan? Sabihan. Naat man'ut. Jumlah. Betul jumlah sabihan sabih. Kalimat bukan sabih yang jadi pertanyaan Sabihun. Bukan. Bukan jumlah mufrad. Isim fa'il mufrad. Abasartu fi'lun wa fa'ilun. Absartu fi'lun wa fa'ilun min fi'il absara. Absara fi'lun madin. Fi'lu madin mabniun ala sukuni litisolihi bita'il mutaharikati. Wata'ul mutaharikati domirun mutasilun. Wata'ul mutaharrikatu. Wata'ul mutaharikatu domirun mutasilun mabniun ala dhammi fi mahali raf'in fa'ilun. Rajulan. Rajulan maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Rajulan sebagai man'utnya tuh, man'utnya maf'ul bih. Sabihan. Sabihan na'tul li rajulan wa na'tul mansubu Wa na'tul mansubi. wa na'tul mansubi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Nah, itu naatnya naat mufrad saja kan, bukan jumlah. Nah, mufrad. Naat mufrad bukan jumlah. Nah, sebelah kiri naat jumlah. Abasartu. Absartu rajulan yasbahu. Apa artinya? Saya melihat seorang Laki-laki yang sedang Nah, sama kan maknanya kan? Mudhari juga. desa gimana? Yasbahu kita i'rabkan langsung. Yasbahu. Yasbahu fi'lun mudhari'un marfu'un bidomah. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu huwa. Wa jumlatu. Wa jumlatu yusabbihu. Yasbahu. Oh, yasbah. Wa jumlatu yasbahu minal fi'lil wa fa'ili fi mahali nasbin na'tun.
Li rojulan. Tuh, fi mahali na'tin. Fi mahali na'tin. Fi mahali Nasib. nasbin. Nah, na'at untuk rajulan. Nasib. Rabitnya mana warabit? Marabitnya yaitu huwa domirul mustatiru fi yasbahu Ya'udu. ya'ud man'uti. Oh, rabitnya mustaqir huwa pada yasbah. Pada Ya, yasbahu. Nah, Ustaz. di rajulan nakira atau ma'rifah? Rojulan yaitu ma'rif. Nakirah. Nakira. Setelahnya jumlah yasbahu sebagai sifat. Nah, ya jumlah ba'da nakirah na'tun. Kalimat setelah nakirah itu sebagai Nah, na'at. Laki-laki yang bagaimana? Yang saya lihat laki-laki yang bagaimana sifatnya? Yang sedang berenang, ada ya berenang. kan? Aku melihat laki-laki yang sedang menulis. Abesar tuh Absartu rojulan katiban. yang jumlah maksudnya. Oh, yang jumlah. Abesar tuh rajulan Absartu rojulan yaktubu. ya tubuh. Saya melihat seorang laki-laki sedang sholat. Absartu rojulan yusolli. Yusolli. Yusalli. Nah, yusalli. Nah, kebanyakan mudhari fiilnya ya. Nah, Ya, mudhari. Saya melihat seorang laki-laki sedang makan. absartu rojulan akala yaktulu. Sedang makan yakulu. Yakulu. Yakulu fi'lun mudhari'un Yakulu filun mudhari'un marfu'un bidomati wa fa'iluhu domirun mustasirun takdiruhu huwa. wal jumlatul fi'liyatu Wa jumlatu fi'liyatu tadi yakulu mina fi'li wa fa'ili fi mahali naslin na'tun bi rojulan. nah, wa warabitu Wa rabitu huwa domirul mustatiru fi yakulu ya'ud ya'udu ilal. ila man'uti. Nah gitu. Jumlah selepas nakirah na'tun ya. Itu na'am. Selepas ma'rifah hal. Ma'rifah itu hal. Syukran Musyamsi. Apa nasati? Jazakumullahu khair. Thank you. Musafi asalis nazartu Asalis nadortu ila safinatin ghorfatin. Ghariqatin. Ghariqatin. Saya melihat sebuah kapal Saya melihat sebuah kapal yang karam tenggelam. yang Ghariqah. tenggelam. Saya melihat sebuah kapal yang tenggelam. Tenggelam. Dan kita irapkan dulu. Nazartu fi'lun wa fa'ilun. Nadortu fi'lun wa fa'ilun. Nadara fi'lun madin. Nadoro fi'lun madin mabdiun ala sukun la litisolihi bitta'il mutaharikati. Watta'ul mutaharrikatu. Ta'ul mutaharikat. Ta'ul mutaharikati domirun ta'ul mutaharikatu domirun muttasil mabniun ala domi fi mahali raf'in fa'ilun Ila ila harfu harfu jarin mabniun safina. ala sukun la Boleh. mahalallahu minal i'rab. Safina. Safinatin ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al kasratu Wal jaru. al jaru wal majruru muta'alliq bi nadortu. Ghariqatin. Ghariqatin ghariqatin anatun safinatu wa natul majruru Manakul majruri. wa natul majruri majrurun walamatu jarrihi al kasratu. Nah, di sini ghariqah naatnya mufrad atau jumlah. Ghorifah
berupa jumlah atau isim mufrad saja? Mufrad Ustaz. Mufrad ya. Ada yang jumlah berarti Om. Nazartu ila safinatin. Nazartu ila safinatin ghariqatin. Sebelah kiri. Yang sebelah kiri. Nazartu ila safinatin taghraku. Nah, artinya sama. Saya melihat Oh, sebuah taghraku kapal ya. Iya. Saya melihat sebuah kapal yang karam, sedang tenggelam, tenggelam. Karam, sedang tenggelam. tenggelam. Itu Om. Ini. Taghraku fi'lun Taghraku fi'lun mudhari'un marfu'un bidomah wa fa'iluhu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu hiya wa jumlah taghraku wa jumlatu taghraku minal fi'li wal fa'ili fi mahali fim. jarin na'tun li safinati. Itu dia. Kalimat taghraku Kalimat taghraku dari fi'il dan fa'il menempati fijar posisi jar na'at untuk safinah. safinati. Warabit Isim. penghubungnya Warabitu huwa domiru mustatirun fi tagriqi. taghraku. Penghubungnya adalah domir mustatir. Ya tagriqu hiya. Iya, maksudnya kembali ke man'utnya. Jadi syarat jumlah sebagai sifat dia harus ada robitnya dari isim nakirah sebelumnya. Ya, Om ya. Syaratnya itu. Kalimat sebelumnya nakirah, kemudian ada robitnya penghubung. Bisa dipahami, Bu Sofi? Insyaallah. Kalau ya, 1 sampai 3 jumlahnya jumlah fi'liyah berupa na'at. Sekarang jumlah ismiyah. Naila mungkin. Ar-rabi'u. Ar-rabi'u madha yaumun syadidul harri. Telah Telah berlalu berlalu hari yang sangat panas. hari yang sangat panas. Syadidul hari sebagai naatnya. Tapi mudhaf naatnya naat mufrad tapi idhofah dia. Ya Om. Naam. Hadza ha harfu tanbihin. Hadza ha harfu tanbihin. Dha ismu isyaratin yusyaru bihi ila mufradin mudhakkarin qaribin. Mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Yaumun khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'i wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Syadidu na'tun li yaumin wa na'tul marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Syadidu mudhaf. Al-harri mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Di sini naatnya naat mufrad atau jumlah? Mufrad. Mufrad. Tapi berbentuk mudhaf. Berbentuk mudhaf. Karena nggak ada dhamir yang kembalinya kan? Dan tidak ada robitnya. Nah sekarang naat jumlah ismiyah. Madha yaumun. Madha yaumun harruhu syadidun. Artinya sama sih. Telah berlalu hari yang sangat panas. Beda ini ada dhamir kan? Harruhu. Harruhu. Robit itu hu. Ya Om. Harruhu syadidun. Harruhu syadidun. Harruhu mubtada'un marfu'un bid-dhammah wa huwa mudhaf wal ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala ad-dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Syadidun khabarul mubtada'i marfu'un bid-dhammah. Wa jumlatu harruhu syadidun minal mubtada'i wa khabaruhu fi mahalli raf'in na'tun li yaum. Warabit wa dhamir fi harruhu. Ini jumlahnya jumlah ismiyah fi mahalli raf'in. Ya.
في محل sebagai رفع نعت. hanya naat jumlah ya. نعم Naat أستاذ. jumlah. Jumlahnya jumlah, اسمية. ya robitnya ضمير 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 hu. نعم. Dengan huruf. Diganti aja. Telah berlalu suatu hari yang cuacanya sangat dingin. مضى يوم آه، Barduhu, برده شديد. barduhu syadid jumlah جملة اسمية في محل في محل رفع محل nah, جر نعت. na'tun raf'in raf نعم. ya. في محل Jadi رفع نعت. jadi naat berupa jumlah, irabnya irab mahali dia. Irabnya mahali. في Seperti محل domir رفع. kan? Sama نعم. kayak domir kan? نعم أستاذ. Muttasil fi mahali raf'in fa'il. Jadi ya gitu. Mahali raf'in na'tun. Syukran. Naila. أستاذي. Ummu Halim al-khamis. نعم أستاذ. الخامس أو قدت مصباحا قويا نور Mudhaf ilaih. Qawiyan, نور. aku menyalakan Aku menyalakan lampu yang apa kan? cahayanya Yang cahayanya terang, terang, sangat terang. sangat Ya, terang. Qawiyan terang nur. auqa. Kita irafkan auqatu fi'lun wa fa'ilun. Qatlu fi'lun wa fa'ilun wa auqat fi'lun madi mabniun ala sukuni la litisolihi bita mutaharikati Wa ta'al mutaharikati mutaharrikatu wata mukoharikatu domirun mutasilun mabniun ala domi fi mahali rafin fa'ilun. punya mahal. Domir punya mahal kan? Punya Naam. kedudukan. Yasbahan Misbahan maf'ulun bi mansubun bil fathati. qawiyya Qawiya na'tun li misbahan. Naat dari misbahan untuk misbahan. Wa na'tun mansubun wa alamatun nas wa na'tul mansubi wa na'tul mansubi mansubun wa alamatun nasbihil fathah tu. qawiyya Qawiyan mudhafun. an-nuri An-nuri mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihil al-kasrati. kasratu. Jari wa alamatu jarihu al-kasratu. Alamatu jarrihi, berhenti dulu. Wa alamatu Iya. jarrihi, tanda Ya jarnya. Ustaz, kasrahnya. Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Tuh, lemah. Tuh. Jadi Halim ini naatnya naat mufrad atau jumlah? Qawiyan nur. Qawiyan Yang nur. mana? Qawiyan nur. Mufrad Ustaz. Mufrad. Tapi Meskipun dia diidhofahkan kan? iya. Sekarang naat berupa jumlah. Auqadtu misbahan. Auqadtu misbahan nuruhu qawiyun. Artinya sama. Aku nyalakan lampu yang ternyata terang. Betul? Yang cahayanya terang. Ya terang. Ini Om. Nuruhu syadidun. Nur. Oh, mana nuruhu. Nurun. Mubtada'un. Nuru mubtada'un marfu'un bidomati wa huwa mudhof. Wal ha'u
Domirun mutasilun mabniun ala dhammi fi mahali jarin mudhafun ilaihi. Qawiyun khabar mubtada'i marfu'un bidomah. Khabar. Wajumlah. Wal jumlatu nuruhu qawiyun min mubtada'in wa khabaruhu Minal mubtada'i wa khabarihi. mubtada'i wa khabarihi fi mahali nasbin na'tun li Limis. misbah. Jadi nuruhu qawiyan jumlah ismiyah kan Naam. menempati posisi nasab sebagai na'at dari misbah. Rabitnya hu kan Naam. penghubungnya ya Naam Ustaz. kembali ke misbah. Misbah. Syukuran Ummu Halim, bagus. Mahwan Ustaz. Ummu Hasanah as-sadis. Hadirah. Ummu Hasanah. Hadir Ustaz. Fadli Om. Nah. Rakam Nomor 6. Nah. Nasibu fi birkatin kasiratis samaki. Kami memancing di kolam. Kami memancing di kolam yang banyak ikan, yang banyak ikannya gitu. Nah, banyak ikannya. Ya, i'rabkan Om. Nasidu fi'lun mudhari'un. Nasidu fi'lun mudhari'un. Sini Fi'lun mudhari'un marfu'un. Marfu'un bidhammah. Nasidu Nasidu fi'lun mudhari'un marfu'un. Litajarrudihi anin nawasibi wal jawazin wa alamatu rafihi ad-dhammah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu nahnu fi harfi jarrin mabniun disebutin mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Birkatin ismun majrurun bifi wa alamatu jarrihi al-kasratu wal jar wal majrur muta'alliq bi nasidu kasirati na'tun li birkatin wa na'tul majrurun wa alamatu majruri wa na'tul majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu wa huwa mudhaf. As-samaki mudhafun ilaihi majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi al-kasrah. Ini na'atnya na'at mufrad atau jumlah katsiratis samak? Dia kan mudhaf ilaihi Ustaz, berarti mufrad. Mufrad meskipun mudhaf ilaihi ya. Sekarang na'at jumlahnya ismiyah. Nasidu fi birkatin samakuha katsirun. Sama artinya kan? Sama. Kayak sebelumnya katsiratus samak samakuha katsirun. Cuma ada dhamir ha di sini rabitnya tuh. Rabitnya Ustaz. Ha kembali ke birkah. Birkah muannas. Samakuha samaku mubtadaun marfu'un bidhammah wa huwa mudhaf. Wa ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Katsirun khabarul mubtada'i
marfu'un bid-dhammah Wal jumlah. wa jumlah wa jumlatul ismiyah samakuha katsirun minal mubtada'i wa khabarihi fi mahalli jarrin na'tun li birkatin warabitu huwa dhamiru fi samakuha. Nah, jadi naatnya berupa jumlah Ismiyah. ya fi mahalli jarrin, menempati Iya. posisi jar pada kata birkah. Birkah. Nah, Penghubungnya domir dhamir muttasil. ha. Nah, ha. Ha. Dhamir. Jadi syarat naat berbentuk jumlah harus ada rabitnya ya. Iya. Rabit dan isim setelahnya isim nakirah atau ma'rifah. Birkah. Setelahnya dia ini nakirah, Ustaz. Nakirah ya, nakirah. Syukran Ummu Hasanah. Afwan, Ustaz. Ummu Abdurrahman, kita baca faedah dulu. Thaniyan. Bismillahirrahmanirrahim. Thaniyan an-na'tul jumlatu wa yanqasimun na'tul jumlatu ila. Yang kedua, na'at berupa jumlah, berupa kalimat. Dan na'at berupa kalimat dibagi menjadi hamzah, na'tun jumlatun ismiyatun. Na'at berupa jumlah ismiyah. Mislu zara'tu sajaratan naw'uha jamilun. Saya menanam pohon. Saya menanam sebuah pohon yang jenisnya bagus. Bagus tuh. Nau'uha jamil. Jumlah apa dia, Om? Jumlah ismiyah. Fi mahali nasbin. Nasbin sebagai na'tun li sajar. Rabitnya mana rabit? Dhamir muttasil ha. Ha. Nah, syajarah nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Nakirah. Tuh. Ya Rabbana. Nau'uha. Ini dulu syajaratan. Syajaratan di bawah tuh. Maf'ulun. Syajaratan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Nau'uha. Wal jumlatul ismiyatu nau'uha jamilun fi mahalli nasbin na'tun. Qala ta'ala ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam yaj'al lahu min qablu samiyya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira, menggembirakanmu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Tuh gulamin nakirah atau ma'rifah? Nakirah, Ustaz. Nah, ismuhu Yahya jumlah ismiyah. Fi mahali jarrin na'tun li gulam. Di bawahnya. Wal jumlatul ismiyah. Wal jumlatul ismiyatu ismuhu Yahya fi mahali jarrin na'tun li gulam. Nah gitu. Syaratnya apa saja Ummu Abdurrahman? Naat jumlah. Yang pertama yang man'utnya berupa nakirah. Yang kedua jumlahnya boleh ismiyah, boleh fi'liyah, harus ada robit yang kembali kepada man'ut. Ahsanti Ummu Abdurrahman. Syukran. Afwan Ustaz. Umur itu yang ba na'tun jumlatun alba na'tun jumlatun fi'liyatun. Na'at berubah jumlah fi'liyah. misalun
Ja'a rajulun yadhaku. Telah datang Telah seorang. datang orang laki-laki yang sedang tertawa. Rajulun fa'il. Rajulun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ya. Yadhaku fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Wal jumlatul fi'liyatu yadhaku fi mahalli raf'in na'tun li rajulun. Rabitnya mana rabit? Dhamir mustatir, Ustaz. Pada yadhaku kembali ke ar-rajulu. Rajulun. Qala ta'ala fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kelak Allah akan mendatangkan kepada kaum suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Biqaumin ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarhi al kasratu. Qaumin nakira dia kan? Nakira, Ustaz. Yuhibbuhum fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Hum al-ha'u dhamirun mabniun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wal mimu harfu jam'in mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Poinnya di sini di bawah. Satu yuhibbuhum fi mahalli jarin na'tun li qaumin. Jumlah fi'il yuhibbuhum menempati posisi dan jumlah fi'liyah yuhibbuhum menempati posisi jar sebagai na'at bagi qaumin. Rabitnya mana rabit? Rabitnya dhamir mustatir, Ustaz. Bukan. Biqaumin yuhibbuhum. Al-ha, Ustaz. Ha ya, hum ya. Aha, yuhibbunahu. Sekian umur kita bisa paham ya? Boleh paham ya? Insyaallah. Umur rahmah mungkin syurutun na'ti hadirah. Umur rahmah maujudah. Hadirah, Ustaz. Afwan, tadi ada telepon masuk. Apa? Ustaz. Tadi. Syurutun na'ti. Anak akro, Ustaz. Tafadhali iqra'i. Bismillah. Syurutun na'til jumlati. Syarat-syarat na'at jumlah. Na'at berbentuk jumlah. Wahid. Ada 4 ya. Wahid la budda an yakunal man'utu nakiratan. Hendaknya man'ut itu berupa nakiroh. Asani an'atul jumlatu yatba'ul man'uta mahallan. Na'at jumlah mengikuti man'utnya dari segi cara kedudukan. Bukan saja, i'rab mahalli saja. Secara i'rab mahalli. Fi mahalli raf'in atau fi mahalli nasbin atau fi mahalli jarin. Jar. As-salis antastamila ala dhamirin ya'udu ala al-man'uti. Hendaknya mencakup atau mencakup dhamir yang kembali kepada man'ut. Rabitnya. Rabitnya rabit maksudnya. Yang terakhir. Ar-rabi' an takuna jumlatun na'ti khabariyatan la insya'iyatan. Hendaknya jumlah na'at itu berupa khobar ya, bukan berupa insya'iyah, tuntutan atau fi'il amr, tuntutan. Berupa fi'il amr atau tuntutan. Ini nggak bisa
jumlah fi'liyahnya fi'il amr. Dia mesti mudhari, kebanyakan mudhari fi'ilnya. Tidak bisa fi'il amr. Nah, bisa. Hada amalun iqra'hu. Hada amalun i'malhu. Ya kan? Hmm, agak. Hadirah. Hadirah Ustaz, hadirah Ustaz. Barakallahu fiikum warahmah. Wafik barakallah. Kita baca al-bahsu. Mungkin Abdurrahman kembali. Abdurrahman al-bahsu. Hadirah. Hadirah Ustaz. Al-bahsu. Al-bahsu al-kalimatu nafi'un wa sabihan wa ghariqatin wa syadidul harri wa qawiyyad nuri wa kasirati samaki fi amsilatil qismil awwali kulluha nu'utun lil asma'i allati qablaha. Kata-kata nafi'un. Kata-kata nafi'un, sabihan, ghariqatin, syadidul harri, qawiyyan nur, kasiratis samak pada Hmm. contoh-contoh pada Baik, yang contoh-contoh pertama. bagian pertama seluruhnya berupa naat untuk isim yang sebelumnya. Nah, Wa idza ya. ta'ammaltal jumal al-akhirata fi amsilatil qismi tsani wa hiya yanfa'u wa yasbahu wa yaghraqu wa hurruhu sadidun wa nuruhu qawiyyun wa samakuha kasirun wajadtaha tuaddi al-ma'na alladhi addathu nu'utul mufradatu fil qismil awali. Hmm. Dan apabila kamu amati kalimat-kalimat yang terakhir pada pada contoh-contoh bagian yang kedua adalah yanfa'u, yasbahu, taghraku, hurruhu syadidun, nuruhu qawiyun, wasam dan samakuha kasirun, kamu akan mendapatkannya maknanya sama. Ya, mana sama? Maknanya sama. Yang 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 naat-naatnya mufrad pada Bukan jumlah. bagian ya, Jadi pada wajah bagian tahati nanti kamu akan dapati dia memberikan makna yang ada pada naat. memberikan Adi memberikan. memberikan makna pada eh, Naat. naat-naat mufrad yang sama maknanya pada bagian yang Maaf, pertama. bagian pertama. Jadi naat mufrad, naat yang bukan berbentuk Jumlah. jumlah. Sama maknanya dengan naat jumlah. Tu'addi makna alladhi addatsul utul mufradah. Memberikan makna yang sama pada naat mufrad. Makna yang sama, nggak beda. Maknanya mudhari'. Fahiya idzan. Fahiya idzan nu'utun lil asma'i qablaha, yaitu menjadi Maka naat untuk dengan demikian ia adalah naat. dengan demikian dia adalah naat untuk isim-isim yang sebelumnya. Wabil bahsi fil asma illati qabla hadhil jumali taroha jami'an nakiratin. Dengan Dan membahas pada isim-isim dengan sebelumnya. membahas pada isim-isim tersebut yang sebelum kalimat ini kamu melihatnya seluruhnya berupa isim nakirah. Itu syaratnya harus nakirah isim sebelumnya. Syaratnya. Nggak boleh ma'rifah. Wa idza tadakkarta ma marra bika fi babil hali wa tadabbartal amsilata allati taqaddamat hunaka. Alimta annal hal. Alimta annal hala kama takunu mufradatan takunu jumlatan aidan. Apabila kamu Dan mengingat apabila kamu mengingat-ingat
pada yang telah berlalu bagimu Pada pada bab bab hal, hal. kita bahaskan Dan hal ya. kamu, enam, sudah Dan kamu renungi sudah masuk. contoh-contoh. Dan kamu akan mentadaburinya. Kamu merenungi Contoh-contoh kata-kata yang telah lewat merenung. di sana. Dan kamu merenungkan contoh-contoh yang telah lewat di sana. Kamu akan Kamu mengetahui bahwasanya hal sebagaimana dia berbentuk berbentuk mufrad dan juga berbentuk kalimat. hal mufrad atau hal jumlah sama. Walakinna sahibaha la yakunu illa ma'rifatan. Kan Dan tapi akan sahibul tetap halnya pemilik halnya tidak berupa kecuali isim ma'rifah. Jadi jumlah selepas hal, jumlah sebelum hal harus ma'rifah. Harus ma'rifah. Harus ma'rifah. Sahibul halnya ma'rifah, nggak boleh sahibul hal nakirah. Kan tapi sahibul halnya berbentuk ma'rifah gitu aja artikan. Dan akan tetapi sahibul halnya berupa isim ma'rifah. Wabihada. Wabihada yadharu lakal farqu baina jumlatin na'ti wa jumlatil hali. Dan dengan dasar ini jelas bagimu perbedaan antara kalimat na'at, kalimat yang menjadi sifat. Na'at berbentuk jumlah. Na'at berbentuk jumlah dan hal berbentuk kalimat. Fal'ula takunu ba'dan nakirati. Kalimat yang Maka pertama. Kalimat yang pertama, yang kalimat berupa na'at berupa jumlah, dia terbentuk setelah isim-isim nakirah. Isim nakirah. Wasaniyatu. Wasaniyatu ba'dal ma'arifi. Dan kalimat yang kedua, kalimat hal yang berupa kalimat jatuh setelah terletak selepas isim-isim ma'rifah. Itu perbedaannya. Ya kan? Kaidahnya sama tadi. Al-qaidatu al-jumalu ba'dan nakirati sifatun wa ba'dal ma'arifi ahwalun. Kalimat yang jatuh setelah isim-isim ma'rifah adalah sifat. Isim nakirah. Setelah isim-isim nakirah adalah sifat. Dan yang jatuh setelah isim-isim ma'rifah adalah hal. Nah, itu perbedaannya. Lalu ya, sahal. Alhamdulillah. Baca ulang. Al-bahsu. Al-bahtu al-kalimatu nafi'un wa sabihan wa ghariqatin wa syadidul harri wa qawiyan nuri wa kasiratis samaki fi amsilatil qismil awwali kulluha nu'utun lil asma'il lati qablaha. Wa idza ta'amaltal jumal al-akhirata fil amsilatil qismi tsani wa hiya yanfa'u wa yasbahu wa tawraqu wa hurruhu sadidun wa nuruhu qawiyun wa samakuha katsirun wajadtaha tu'addil ma'na alladhi addathu nu'utul mufradatu fil qismil awwali. Fahiya idzan nu'utun lil asma'i qablaha. Wabil bahsi fil asma'i allati qabla hadhil jumali taraha jami'an nakiratin. Wa idza tadakkarta ma marra bika fi babil hali wa tadabbartal amsilata allati taqaddamat hunaka. Alimta anna al-hala kama takunu mufradatan takunu jumlatan aidan. Walakinna sahibaha la yakunu illa ma'rifatan. Wa bihada yadharu lakal farqu baina jumlatin na'ti wa jumlatil hali. Fal ula takunu ba'dan nakirati. Wa thaniyatu
ba'dal ma'arifi. Al-qaidah. Al-qaidatu al-jumalu ba'dan nakirati sifatun wa ba'dal Nah, ma'arifi ahwalun. selesai itu pembahasan selesai. Berikutnya pembahasan at-taukid. Taukid. Taukid Ini bisa bedakan dua jumlah ya. Na'am, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Jadi kita lihat dulu kalimat sebelumnya, kata sebelumnya nakirah sama ma'rifah dia. Seperti ini perbedaannya nih. Naat sebelumnya isim nakirah hadza amalun yanfa, amalun nakirah kan? Na'am. Berarti yanfa naat fi mahalli raf'in na'tun. Na'tun. Sedangkan belah kiri zahabal jani al jani ma'rifah kan? Ma'rifah sahibul hal. Nah, tahrusuhul junud jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin Fi sebagai mahali ini ya. Fi nasbin. mahali nasbin halun. Hal kan nasab Na'am, Ustaz. bukan rafa. Ini kan hal Na'am. mansub, termasuk mansubat al hal ya kan? Na'am, Ustaz. Dan anak itu termasuk tawabi. Wabi. Yang mengikuti kata sebelum. Syukuran Abdurrahman, Masya Allah. Jumpa lagi. Gak Ustaz. nyangka jumpa lagi Abdurrahman. Masya Allah, doain istiqomah, Ustaz. Barakallahu fiik, Abdurrahman. Barakallah, jazakumullah khairan, Ustaz. Ummu Hafsa mungkin al-bahsu langsung. Ustaz, bismillah. Al-bahsu al-kalimatu nafi'un wa sabihan wa ghariqatin wa syadidul halli wa qawiyyan nuri wa katsiratis samaki fi amsilatil qismil awali kulluha nu'utun lil asma'il lati qablaha. Wa idza ta'amaltal jumalil akhirati Wa idza ta'amalta muta'addi. Wa idza ta'amalta jumalal akhirata fi amsilatil qismi sani wa hiya yanfa'u wa yasbahu wa tagraqu wa harruhu syadidu betul. Wa harruhu syadidu wa nuruhu qawiyyu wa samakuha kasirun wajadtaha tu'adil makna alladhi adathul nu'utul mufradatu fil qismil awali. Fahiya idzan nu'utal isma'i qablaha. Fahiya idzan nu'utun. Fahiya idzan nu'utun lil isma'i qablaha. Wabil lil asma'i. Lil asma'i qablaha. Wabil bahsi fil asma'il lati qabla hadhil jumalit taroha jami'an nakiratan. Jami' taroha. Taroha. Taroha jami'an nakiratan. Nakiratan. Mansub bil kasr. Nakiratin. Jar. Mansub. Taroha jami'an nakiratin. Wa idza tadzakkarta ma marra bika fi babil hali wa tadabbartal amsilatil lati taqaddamat tadabbartal amsilata lati taqaddamat hunaka alimta anal hala kama takunu mufradatan takunu jumlatan aidan. Walakinna sahibaha la yakunu illa ma'rufatan. Wa bihadza ma'rifatan. Ada ma'rifatan ma'ruf lagi. Illa ma'rifatan. Wa bihadza yadhharu lakal farqu betul dari farqu ya.
Wa bihadza yadhharu lakal farqu baina jumlati an-na'ti wa jumlatil hali. Fal Al-ula ula takunu ba'dan nakirati wasaniyatu takunu ba'dal ma'arifi. al-qa'idatu Al-qaidatu al-jumalu ba'dan nakirati sifatun wa ba'dal ma'arifi ahwalun. Jadi Ummu Hafsah naat terbagi dua naat. Ada yang naat mufrad, ada yang naat berupa Jumlah yang ini. jumlahnya bisa jumlah. Jumlah bisa fi'liyah atau ismiyah. Syaratnya isim sebelumnya harus Harus jumlah isim nifat itu nakiroh. Kalau jumlah yang mahali harus makrifat. jumlah hal. Yang jumlah ismiyah fi'liyah yang hal harus makrifat. Sahibul Sahibul hal. hal. Mungkin harus Sama ada ada robitnya. robitnya domir. Domir yang kembali kepada man'ut. Sahih. Dan naat berupa jumlah mengikuti mahal sebelumnya. Mengikuti mahal sebelumnya. Bisa berupa fi mahalli raf'in, fi Fi mahalli mahal nasbin. raf'in, jarin, Nggak ada fi mahalli jazmin ya. Nggak ada nama. Kali 3 aja tadi. Rafa, nasab, jar. Itu jumlah yang ada 4 ini Ustaz, ya. Bisa dicerna Ummu Hafsah ya dikit-dikit ya. Insya Allah Ustaz. Cuman ya kalau ini kelewat lupa lagi Ustaz. Harus diulang-ulang. Ya. Semoga diberikan kekuatan hafal Ummu Hafsah. Amin. Amin, amin, amin. Ummu Yusuf Al-Bahsu mungkin Ya hadirah. Ustaz, hadir Ustaz. Tadi keluar dulu soalnya di jalan, bawa mobil. Tadi Om mau pulang ya? Udah Iya, pulang udah ya? sampai rumah, udah selesai. Bismillah. Tadi Om. Al-bahsu, al-kalimatu, nafi'un, wasabihan, wa wariqatin, wa syadidul harri, wa qawiyun nuri, wa kathiratis samaki, fi amsilatil qismil awwali, kulluha nu'utul lil asma'il lati qablaha. وإذا Nah, تأملت وإذا تأملت جمل الأخيرة في أمثلة القسم الثاني وهي ينفع ويسبح وتغرق وحره شديد ونوره قوي وسماكها كثير وجدها تؤدي المعنى الذي أدته النعوت مفردة في القسم الأول فهي إذن نعوت للأسماء قبلها وبالبحث في الأسماء التي قبل هذه الجمل تراها جميعا نكيرة وإذا nakiratin. هذه التي قبل هذه جمل التي قبل هذه الجمل تراها جميعا نكيرة Berapa وإذا panjang? تذكر Nakiratin. Jamak muannas salim ini ya. Oh, kira tadi taruhnya. Nah, Ustaz. Allati Nakira. qabla hadil jumali taroha jami'an nakiratin. Wa idza tadakkarta ma marra bika fi babil hali wa tadabbarta al-amsilata allati taqaddamat hunaka. Alimta anna al-hala kama nakunu mufradatan takunu jumlatan aidan walakin sahibaha wa yakunu illa ma'rifatan wa bihadza yadharu lakal farqu baina jumlatin na'ti wa jumlatil hali fal ula nakunu ba'da nakiratin wasaniyatu takunu ba'dal ma'arifi al-qaidatu al-jumalu ba'dan nakirati sifatun wa ba'dal ma'arifi ahwalun. Nah, jadi juga kesimpulannya tuh jumlah berupa sifat
I'rabnya i'rab mahalli gitu ya. Iya, Ustaz. Cara Ini I'rabnya mahalli, sudah bukan takdiri, bukan zahirah. Jadi fi mahalli sebagai raf'in naat. sebagai naat, fi mahalli nasbin naat, i'rab Hmm. mahalli. Seperti domir kan? Iya, Ya, Ustaz. Iya, domir muttasil fi mahalli. Mahalnya apa? mahalnya Seperti sebagai syibhul jumlah. Syibhul jumlah juga punya mahal. Syibhul jumlah jar majrur fi mahalli kan? iya, Ustaz. I'rabnya i'rab mahalli. I'rab mahalli. Syukran Ummu Yusuf, Hal juga ya, Tat ya. Nah, afwan Ustaz. Ummu Safi al-bahsu langsung. Naam, Ustaz. Bismillah. Al-bahsu al-kalimatu nafi'un wa sabihan wa ghariqatin wa syadidul harri wa qawiyyun nuri wa kasiratis samaki fi amsilatil kismil awali kulluha nu'utu 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 lil asma illati Itu qablaha. nakirah. Nakirah dia nu'utun. Oh, nu'utun nu'utun lil asma illati qablaha. Wa idza ta'ammaltal jamalal Jumah. Jumah. astagfirullah. Wa idza ta'ammaltal jumalal akhirat akhirati Jumana. kalimat akhir jumalal akhirata Nah, fi betul. amsilatil qismis tani wahia yanfa'u wa yasbahu wa taghraqu wa hurruhu sadidun wa nuruhu qawiyyun wa samakuha kathirun wajadtaha wajadtaha ta ta adi tuaddi Tu'addi. Adda tuaddil yu'addi. tuaddil makna ladzi Addat. addathun nu'utul mufradati fil qismil Sama. awali Nu'utu. nu'utul nu'utul mufrad alif Datu. datu Kan nu'utu kan marfu. Dia kan nu'utul oh ya nah nu'utul mufradatu fil qismil awali Bahia idan nu'utun lil asma'i qablaha wa bil bahsi fil asma'i lati qabla hadhil jumala taroha hadhihi mudhaf. jumal hadhil jumali taroha jami'an nakiratin Nakirah. wa idza tadzakarta ma marra bika fi babil hali wa tadabbarta wa tadabbartal amsilatil lati taqaddamat Muta'addi. tadabbartal amsilatal lati taqaddam Taqaddamat sakinah. orang-orang yang taqaddamat hunaka alimta annal hala kama takunu mufradatan mufradatan takunu jumlatan aidon jumlah walakinna sahibaha la yakunu illa ma'rufatan ma'rifatan wa bihadza yazharu lakal farqu baina jumlatin na'ti wa jumlatul hali wa jumlati baina ada baina
baina jumlatin na'ti wa jumlatil hali. Fal awali Fal ula ula fal ula. muannas awal. Nah, fal ula takunu ba'dan nakirati wasaniyati Wasaniyatu wasaniyatu takunu ba'da ma'arifi. nah betul. Al-qa'idatu Al-qaidatu al-jumalu ba'dan nakirati sifatun wa ba'dal ma'arifi ahwalun. nah, kalimat setelah isim nakirah Kalimat setelah isim nakirah sifat. sifat. Naam. Dan setelah isim Dan ma'rifat setelah isim ma'rifat hal berupa hal. hal. Dia hal pasti mansub fi mahli nasab ala hal. Ya, mesti nasab fi mahli nasbin. Kalau sifat mahalnya beda-beda. Kalau sifat bisa jar. Bisa fi mahali jar, fi mahali nasab, bisa marfu. bisa rafa. Nomor rafa juga rafa. Kalau hal itu selalu nasab. Mansub. Mesti dia. Ya. Selesai pembahasan naat panjang ya Om ya, dari kemarin ya, minggu lalu ya. Nah Ustaz, Masya Allah. Banyak kaidahnya. Setelahnya taukid tuh, pembahasan at-taukid. Materi berikutnya setelah naat at-taukid. Taukid juga tawabi termasuk tawabi. Iya. Sisi yang mengikuti sebelumnya tawabi. Syukran Ummu Sofi. Afwan. Alhamdulillah. Ummu Halim hadirah. Hadirah Ustaz. Al-bahsu langsung. Bahsu al-kalimatun nafi'un wasabihan wa ghariqatun wasyadidul harri wa qawiyan nuri wa kasiratus samaki bi amsilatil kismil awali kulluha nu'utun lil asma'ilati qablaha. Wa idza ta'ammalta jumalal akhirata fi amsilatil qismi tsani wa hiya yang fa'u yasbahu wa taqriku wa harruhu sadidu wa nuruhu sadidu wa nuruhu qawiyun wa sama nuruhu qawiyun wa samakuha kasirun. Wajat taha tu'adil makna ladzi adathun nu'utul mufradatu fil kismil awali fahya idan nu'utun lil asma'i qablaha wa bil bahsi fil asma'ilati qabla hadhil jumali taroha jami'an nakiratin wa idza tadzakkarta ma marrobika fi babil hali watadabartal amsilatalati taqaddamat hunaka alimta annal hala kama takunu mufradatun ada takunu mufradatan takunu jumlatan aidon walakinna sahibaha layakunu ila ma'rifatan wabihada yadharulakal farku perbedaan farku baina jumlatin na'ti wa jumlati hali fal
Fal'ula takunu ba'dan nakiroti. Wasaniyatu ba'dal ma'arifi. Al-qaidah tuh. Al-qaidatu al-jumalu ba'dan nakiroti sifatun wa ba'da ma'arifil ahwalun. Ikran Ummu Halim, Ma'adi Ummu Halim. Insya Allah wajib Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Gak ada suaranya Ustaz ya? Jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah bisa berbentuk sifat ya, sebagai sifat ya. Naam sebagai naam fi'liyah Dengan syarat maupun isimnya, isim sebelumnya dengan syaratnya nakirah. 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 Syukran Kalau Ummu yang Halim. Kalau hal ma'rifat fi ma'rifah. mahallina. Nah, mesti nasab. Syukran Ummu Halim, Ummu Nailah hadirah. Ustaz jazakallah khair Ustaz. Ustaz, Ana izin sholat ya, yang baca. Fadhali. Ummu Nailah masih ada? نعم أستاذي. Fadhali البحث الكلمات نافع وسابحا وغارقة وشديد الحر وقوي النور وكثير السمك في أمثلة القسم الأول كلها نعوت للأسماء التي قبلها. وإذا تأملت الجمل الأخيرة في أمثلة القسم الثاني وهي ينفع ويسبح وتغرق وحره شديد ونوره قوي وسمكها كثير وجدتها تؤدي المعنى الذي أدته النعوت المفردة في القسم الأول، فهي إذا نعوت للأسماء قبلها. وبالبحث في الأسماء التي قبلها هذه الجمل تراها جميعا نكرات. وإذا تذكرت ما مر بك في باب الحال وتدبرت الأمثلة التي تقدمت هناك علمت أن الحال كما تكون مفردة تكون جملة أيضا، ولكن صاحبها لا يكون إلا معرفة. وبهذا يظهر لك الفرق بين الجملة النعت وجملة الحال، فالأولى تكون بعد النكرات والثانية بعد المعارف. Al-qaidah. الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. Ma'adi Ummu Nailah. الله أستاذي. Syukran Ummu Nailah. Ummu Syamsi. Fadhali Ummu Syamsi. نعم. بسم الله. الكلمات نافع وسابحا وغارق وشديد الحر وقوي النور وقوي النور وكثيرة السماك في الأمثلة القسم الأول كلها نعوت للأسماء التي قبلها. وإذا تأملت الجمل Kullu ya. Kulluha, jangan kullah. كلها في الأمثلة القسم الأول كلها نعوت للأسماء التي قبلها. وإذا تأملت الجمل الآخرة في أمثلة القسم الثاني وهي ينفع ويسبح وتغرق وخرج شديد ونوره قوي وسمكها كثير وجدتها نعد المعنى الذي أدته النعوت المفردة بالقسم الأول، فهي إذا نعوت للأسماء قبلها وبالبحث Bahsi. وبالبحث في الأسماء التي قبل هذه الجملة تراها جميعا نكرات Ada qabla qabla قبل هذه jumali majrur badal dari hazihi. dari hadihi. Qabla hadihil jumali taroha jami'an nakiratin. Wa idza tadakkarta ma marra bika fi babil hali wa tadabbartal amsilati allati Tadabbarta muta'addi. tadabbartal amsilata.
watadabartal amsilatal lati taqaddamta hunaka alimtu Taqaddamat. Amsilah kan jamak tuh. Taqaddamat. Kata-kata an-nasihat allati taqaddamat hunaka alimta annal hala kama takunu mufradatan takunu jumlata aidan walakin sahibaha la yakunu la yakunu illa ma'rifatan wa bihada yadharu lakal fariqu baina farqu. jumlah Farqu. Kan fariqu. Farqu. perbedaan farqu baina jumlatin na'ti wa jumlatul hari fal Wa awwalu jumlati. Wa jumlati juga ada baina, ada waw ataf. Baina jumlatin. baina jumlatin na'ti wa jumlatil hari fal ula takunu ba'dan nakirati wa saniyatu takunu ba'dal ma'arifi al-qaidah al-halu ba'dan nakirati sifatun wa ba'dal ma'arifi ahwalun. Barakallahu fikum, syukran. Alhamdulillah, berkode ya. Insyaallah sedikit-sedikit dipahami. Pelan-pelan aja bacanya. Dan buru-buru. Nah. Hasana al-bahsu. Ustaz, al-bahsu al-kalimatu nafi'un wa sabihan wa gharaqatin wa syadid wa ghariqatin wa syadidul harri wa qawiyyun nur wa kasiratis samak fi amsilatil qismil awwali kulluha nu'utun lil asma'il lati qablaha. Wa idza nu'ut jamak dari na'tun ya. Na'tun. Jamaknya nu'ut. Wa idza ta'ammalatil wa idza ta'ammaltal jamal unta. Kalau jamal unta hewan. Jumalal akhirati jumalal akhirata fi amsilatil qismi tsani wa hiya yanfa'u wa yasbahu wa taghraqu wa harruhu syadidun wa nuruhu qawiyyun wa samakuha katsirun wajadtaha tu'addil ma'na allazi addat nu'utul mufradati mufradatu sama rafa juga. Iya, nu'utul mufradatu fil qismil awwali fahiya idzan nu'utun lil asma'i qablaha wa bil bahsi fil asma'il lati qablaha qabla hadhil jumali taroha jami'an nakiratin wa idza tadhakkarta ma marra bika fi babil hal wa tadabbartal amsilatil lati tadabbartal amsilatu setelahnya mansub maf'ulun bihi. Oh ya, tadabbartal amsilatal lati taqaddamat hunak. Alimta annal hala
kama takunu mufradatan takunu Bagus. jumlatan aidon walakinna sahibaha la yakunu illa ma'rifatan wa bihadza yazharu lakal farqu baina jumlatin na jum baina jumlatin na'ti wa jumlatil hali fal au fal ula takunu ba'dan nakirati wasaniyatu takunu ba'dal ma'arifi. Nah, al-qaidah al-jumalu ba'dan nakirati sifatun wa ba'dal ma'arifi ahwalun. Nah, Terus muhasanah, bahas. Ini bisa ya, dipahami ya. nah, insyaallah. Berikutnya Rahmah. Tafadhali Ustaz Afwan, qabla indi al-asilah Ustaz. Naam, tafadhali. Mana tadi ini ketinggalan. Yang naat mufrad itu syaratnya apa Ustaz? Naat mufrad. Nah, Ya, syaratnya. serasi dengan man'utnya gitu aja. Naat mufrad. Serasi dengan man'ut. Ya kan? Nah, Hadza kitabun jadidun. Jadidun naat mufrad apa jumlah? Yang mufrad sih Ustaz. Kalau yang jumlah tadi kan syaratnya naatnya harus isim nakiro Ustaz ya. Jadi naat mufrad yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, Ustaz. Nah. Naat biasa gitu, kata sifat biasa. Mufrad artinya bukan jumlah. Bukan jumlah. Atau bukan berupa syibuhul. Bukan berupa syibuhul jumlah. Nah. Syibuhul jumlah kadang bisa juga jadi naat. Nah. Ini salisan an-na'tu syibuhul jumlah, ya kan? Jadi dzaraf jumlah tuh. Misal waqafa usfurun fawqa syajarati. Usfurun nakir atau ma'rifah? Nakir Ustaz. Fawqa syajarah dzarf. Fawqa dzarfu makanin mabniun al fathi fi mahalli Ustaz ya. Ya. Nah, fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in naat dari Naatun min usfur gitu Ustaz ya. Nah, usfur. Ini juga tuh. Ra'aitu mu'alliman fil fasli itu. Ya kan? Nah, Ustaz. Mu'alliman nakira kan? Nah. Fil fasli syibuh jumlah. Dan majrur. Fi mahalli apa tuh? Fi mahalli nasbin. Betul Ustaz? Keputus Ustaz. Fil fasli fi mahalli apa tuh? Fi mahalli nasbin Ustaz. Nah, naat dari mu'alliman kan? Nah, naatun min mu'alliman. Nah, gitu. Syibuhul jumlah juga bisa menjadi naatun. Dan berarti syaratnya harus nakiroh tadi Ustaz ya ininya. Nakiroh. Kalau persamaan naat dan hal tadi harus ada robit Ustaz ya, persamaan. Iya, sama-sama mesti ada robitnya. Nah Ustaz. Naat dan hal sama-sama harus ada robit Ustaz ya. Berupa domir, ya. Domir. Munfasil atau muttasil atau mustatir. Fadli Nah Ustaz. Bismillah. Al-bahthu al-kalimatu nafi'un wa sabihan wa ghariqatin wa syadidul harri wa qawiyyan nuri wa kathiratis samaki fi amthilatil qismil awwali kulluha nu'utun lil asma'i allati qablaha wa idza ta'ammalta al-jumal al-akhirata fi amthilatil qismil tsani wa hiya yanfa'u wa yasbahu wa taghraqu wa hurruhu syadidun wa nuruhu qawiyyun wa samaku bukan hur kebebasan har har ya harruhu ya wa harruhu syadidun wa nuruhu qawiyyun wa samakuha kathirun
wajadtaha tu'addil ma'na alladhi addathu nu'utul mufradatu fil qismil awwali. Fahiya idzan nu'utun lil asma'i qablaha. Wabil bahthi fil asma'i allati qabla hadhil jumali taraha jami'an nakiratin. Nah, Wa idza tadhakkarta ma marra bika fi babil hali wa tadabbarta al-amthilata allati taqaddamat hunaka alimta anna al-hala kama takunu mufradatan takunu jumlatan aidan walakinna sahibaha la yakunu illa ma'rifatan wa bihadza yadhharu lakal farqu baina jumlati na'ti wa jumlatil hali fal nah, ula takunu ba'da nakirati wa thaniyatu takunu ba'da al-ma'arifi nah, al-qa'idatu al-jumalu ba'da nakirati sifatun wa ba'da al-ma'arifi ahwalun. nah. Perbedaannya. Ini loh, di layar tuh. Yang jumlah setelah isim nakirah. Hadza amalun. Yanfa'u. Yang amalun nakirah kan? Nam sahi. Yanfa'u jumlah fi'liyah fi mahalli Fi mahali raf'in na'at. anatun min amal gitu. Amal. Madha yaumun tuh harruhu syadid. Harruhu syadid jumlah. Eh, jumlatun jumlah ismiyah. Itu saya gimana? Jumlah ismiyah. Harruhu syadid. Jumlatun ismiyatun fi mahalli raf'in. Na'tun min Na'at. yaumin. Nah, dan kedua-duanya ada rabitnya tuh. Yaum dan yanfa'u dan harruhu syadid. Ya. Yanfa'u Kalau dhamir yang mustatir saja. Kalau yanfa'u mustatir. dhamir mustatir robitnya kalau yang huruf harruhu dhamirun muttasil ya Ustaz. Mutasil hu kan. Nah, Ustaz. Kembali ke yaum. Ini na'at oleh jumlah haliyah. Zahabal jani. Tahrusuhul junudu. Al-jani terdakwa itu pergi dengan dikawal oleh Tentara. tahrusuhul junud. Jumlah fi'liyah fi mahali nasbin. Nasbin. Hal gitu saja. Harus nasbin ya. Nggak boleh yang lain. Nah. Hal kan nasb. Hmm. Mahal nasbin sebagai hal. Karena sahibul halnya ma'rifah al-jani. Itu ya. Bisa dibedakan ya. Insyaallah Ustaz, syukran. Rahma Umuridah izin masih simak ya. Umuridah ada? Hadir Ustaz. Udah Fadli pinter. Fadli al-bahsu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bahsu. Al-kalimatu nafi'un wa sabihan wa ghariqatin wa syadidul hari wa qawiyyan nuri wa kathiratis samaki fi amsilatil qismil awwali kulluha nu'utun lil asma'il lati qablaha wa idza ta'ammaltal jumal al akhirata fi amsilatil qismi tsani wa hiya yanfa'u wa yasbahu wa taghraqu wa harruhu syadidun wa nuruhu qawiyyun wa samakuha kasirun wajadtaha tu'addil makna allazi addatahu Adat. addat hunnu'utul mufradatu fil qismil awwali fahiya idzan nu'utun lil asma'i qablaha wa bil bahthi fil asma'il lati qabla hazil jumali taraha jami'an naqiratin wa idza tadzakkarta ma marra bika fi babil hali wa tadabbartal amsilatal lati taqaddamat hunaka alimta annal hala kama takunu mufradatan takunu jumlatan aidan walakinna sahibaha la yakunu illa ma'rifatan wa bihadza yazharu laka al-farqu baina jumlatin na'ti wa jumlatil hali fal ula takunu ba'dan nakirati wasaniyati ba'dal ma'arifi wasaniyatu ba'dal ma'arifi Al-qaidah. al-qaidatu
Al-jumalu ba'dan nakirati sifatun wa ba'dal ma'arifi ahwalun. Nah, ini jumlah fi mahalli gitu ya. I'rabnya mahalli. Mahalli. Umurida wadih. Insyaallah Ustaz. Nah, sampai sini mungkin dah semua ya. Alhamdulillah, jumpa lagi besok insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustazi. Jazakallahu khairan Barakallahu Ustaz. fiikum. Ya barakallahu Fi fiik. ayatillahi. Waalaikumsalam.